Selamat ngali hari serta merik tapi bahasa ngagai kita semua. Aku Debbie dekap gulengo kita bak buletin ukas bagi Iban. Berita keterubah. Perintah Sarawak dekat nambah kepenyampau orang berempur rumah ngambil ke 75% rakyat Sarawak oleh ngempur rumah ke diri empu bak baruh pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030. Premier Sarawak Dato' Perigi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Mada ia sudah berunding dengan buah ketabung amanah dikenal sektor luar mengungkup ke 30% area projek berumah sidak ngagai projek berumah kos murah. That one become problem. I know the developers are quite reluctant to do affordable housing 30%. Every time I meet with Syeda members, dia punya muka susah saja. Mana dapat untung? Harga land naik. And then sometimes they have to control the bidding material. We will get impartial people to give us a formula. And therefore, you will be consulted on the mechanism of how we want to do this. The government will be able to deliver good quality houses to B40 and M40 because we have certain standard, and the government together with the private sector in the trust fund, we can plan. Ia biar kemudiannya bak pengerami makai malam nintian tahun gerempung pemansang pengawak berumah dengan reta tengkira Sarawak Syida di Palan Convention Borneo Kuching BCCK Ari 6. Dato' Perigi Tan Sri Abang Zohari Megak Mada Syida madaka kontraktor luar kedekak ngagak serta nyediakan unit bak baruh mayuh bengkah skim pemansang rumah uliah di empu betapik dengan penanggul ketegal gaya ekonomi mayar itu. Above 10 acres, and we have to value that, and you pay in lieu to a trust fund. You pay to a trust fund and let the low-cost houses be built by the government. You don't have to build low-cost houses. But it must be fair to both parties. We will get impartial people to give us a formula. And therefore, you will be consulted on the mechanism of how we want to do this. Berita program Bukai. Premier Sarawak Madah Keraban Media menua namagai tanggung pengawak kebesar bak pemansang Sarawak serta nyeliahnya dong berita bola. Ko ia, media dilempai ke tanggung pengawak dikenak merik penerang berkaul mayuh bengkah pengawak kedigagak perintah negeri. The important role that the media play in development cannot be overemphasized. The dissemination of correct and truthful information about development programs and policies are crucial in ensuring that the country, Sarawak in particular, can move forward smoothly for the benefit of the rakyat. Ladies and gentlemen, the task of information dissemination nowadays is made much easier with the advent of internet and social media platforms. Everybody now can write and publish practically about anything they like on social media. This is a good development in this era of technology, as we have more avenues for us to express ourselves. Ia berjaku menyinya nengah tek jakuk dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Seri Lee Kim Sin bak pengerami Kenyalang Journalism Award KJA 2022 edisi ke-35 di Miri malam hari 5. Kelimparannya yang lalu ke sida keberkenak ke media rama nentu ke pengamat berita dulu sebedau disadung pihak ajak. Dato' Perigi Tan Sri Abang Zohari Megang ngenatai kejaku terima kasih ngagai rabang media ke udah berkongsi berita dengan rakyat lalu ransia nyungkak ke penemu bekal pemansang Sarawak. Berita di Asajaya.
Trek Komoditi Sarawak 2023 Kediata Upis Menteri Pengawal Berkebun dengan Komoditi Malaysia KPK nyadi palan dikena mendiang kesebana Raban Pekebun Mit di Sarawak. Sapit Menteri Besar Dato' Seri Fadilah Yusof Madah kelimpah mendiang kesebana sidak program tu megak dikena madah ke perambu insentif engau bantu ke disedia ke perintah untuk pekebun mit ke endak beregister engau upis bertanam bertupik menua tu. Misal kata di kampung ini kita berjumpa dengan pemain industri berhubung kait dengan kelapa sawit, termasuklah pekebun-pekebun kecil. Tujuannya pertama sekali untuk kita memberi penerangan berhubung kait dengan segala program bantuan insentif berhubung kait dengan industri sawit yang dilaksanakan melalui MPOB. Ia berjaka munyinya bak pengerami timbang koperasi penanam sawit Mampan KPSM Asajaya Berhad Arinam. Kelimpah harinya ia magak Menteri Pengawal Berkebun engau komuniti madah ke batang 7 program tu diatur dikena mendiang ke penanggul ke ditapi engau perambu ari pekebun mit bekau industri sawit. Bak program sebaka ia bisi nyuak ke mock check ngaga 5 penerima skim beli mesin. Bantu anak manua kampung engau itit belak disuak ke maya tu ngagai 5 penerima serta sertifikat minyak sawit Mampan Malaysia MSPO disuak ke ngagai 10 penerima. Nangkanya Dato' Seri Fadilah madah ke cukai untuk minyak sawit ke udah tembuk diproses dekat ditentu ke jemah elak. Kok ia perkara tu ditentu ke udah mendiang ke sebana ari pekebun mit sawit tetap ke cukai ngagai produk ke udah tembuk lalu ukai ngagai tandan buah ke baru BTS. Nanti saya akan bincang dan sebahagiannya memerlukan perbincangan dengan kajian negeri sebab cukai jualan ini adalah dikenakan oleh kajian negeri kita. Ia berjaka munyinya maya ditanya media udah ngabas kebun koko rambau program Trek Komoditi 2023 Zon Sarawak di Kampung Serpan Laut Asajaya Arinam. Kelimpah harinya ia belak madah ke penyampau ekspor produk sawit ngagai menua Cina bak tahun tidak datai di pelabak ke dekat majak nambah. Tapi yang negara China lebih utama saya kira ialah mereka dah komitmen untuk meningkatkan import minyak sawit kita yang sudah diproses ke bajet 3.4 juta metrik tan tahun depan. Ia madah kerjasama dekat terus hadi tempat ngau menuanya dengan sebengkah sepekat pemerti hati MOU ngau upis Menteri Bertanam Bertupik menuanya dikena nyungkak ke produk ke udah tembu ari minyak sawit. Koya palang pemansia ketumbuh bak baruah Kaunsil Minyak Sawit Malaysia MPOB udah berkena ke minyak sawit nyadi pemakai Harry Crab alai peminta ke majak nambah di China ke tegal tikas pemanah ketamnya nyadi premium udah diberi produk minyak sawit merah. Pihak mega ia madah ke pansia dekat terus dipejalai dikena nambah ke produk ari minyak sawit merah nyadi pemakai undang daging vegan. Berita udah tu, pengawal nguji prototype autonomous rapid transit ART PIS tu udah mengukur 5,407 km penyawah nyengkaum penyawah bak rengat keterubah latih Proof of Concept POC di China. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Seri Lee Kim Sin Madah bisik 1999 iku udah nepan prototype ART Hydrogen Vehicle H2V lalu 84 agensi madah ke bisik ati ngau diri bak projeknya. Kok ia latih POC benung dipejalai dengan jalai 2.6 km pemanjai ke baru digaga antara Rarabat Pusat Jantung Sarawak dengan Rarabat Palan Latih Industri ILP bak jalai besar Kuching Semerahan. Very punctual, and that is one way to ensure that our ART is operating very punctual and reliable and also safe on the dedicated lane. And this will encourage people to use the ART. For example, you know, if you use the ART, it only takes you 10 minutes to reach there, and if you drive, it will take you 1 hour. Which one would you prefer? So I think then you would choose to go ART. Why should I drive? Then you have to pay parking fee, your petrol. Maybe ART is more convenient, cheaper, and so on. So
This ART is part of the Kuching urban system to reduce traffic on the road, and of course to reduce carbon emission when you have less traffic on the road. So people will use public transport like ART. Yeah? Ia berjakumunnya maya ditanya udah berjalai ke pengawal perintah bak tabak latih POC rengat kedua ART di La Promenade Jalai Besar Kuching Semarahan Arenam. Pihak megak koya projektor yang kau ngagak jalai ART tinggal muntang kota Semarahan angga Kuching yang 69.9 km penyawah. Ia madah ke perengkagunanya di pelabak kauliah dikena ujung tahun 2025. Berita diteruskan ngaulah besar Siti hari perkara kenang patut dikemerat ke bab dalam organisasi. Menteri Industri Pemakai Komuniti Enga Pemansang Wilayah Sarawak, Dato' Seri Dr. Steperundi Utumadah pengawak dekat Napi, penangguh lalu ndak ulih di kemujur nyemaknya dan ngembuan ulah besar. That means to be able to bring together the people, the resources, the manpower that you have to work as a team. Capital letter L, capital letter T, a team. If you fail to work as a team, no matter how visionary your leader is, no matter how much plan you have, how beautiful your plan have made, you will never see success and the manner that you have dreamed of. This is very important. So therefore, a leader, capital letter A, only one. In order for an organization, a team, or whatever group of people to come to work together, you have to have a captain. You cannot have two tigers in a mountain. You will not go anywhere. Probably you will perish. So therefore, SADB, like any other organization, in order for you to grow stronger and stronger each day year in year, you have to have the team. Ia berjakumunnya bab pengerami Makai Malang Kaunsil Pemansang Tanah Sarawak SLDB di Kuching Arenam. Ngalih ngagai berita berkawal projek ngagak klinik biawak rengat 6 patut di perumbahan ke Tegal klinik ke BC udah hendak engkeman dikena agi. Kaban Kaunsil Negeri Adun Opar Billy Sujang Madah klinik ke dia tu ianya rumah lama kena dikena agi lalu dikena di klinik lebih hari 50 tahun serta nadai kala di kemana. Koya tabak baru ungkup kliniknya udah disediakan tak empai BC pemendar ngagak projeknya. I urge the Ministry of Health through Sarawak Health Department to look into this matter amicably and we work together to get the approval done for Biawak Clinic since the owner of the house wanted to take back the permits. Ia berjakumunnya maya berjurai kerang undang-undang Perbekalan 2024-2023 Ba'aum Kaunsil Negeri Dun Sarawak ke-19 hari 5. Kelimbahrinya, Billy madah ke hospital Lunduk Megak udah hendak ulih napi penyapau. Pesakit kemajak nambah lalu kerban ke dikena Megak udah lama. Ia madah ke pengawal muka hospital Lunduk ke baru hendak patut lama diberi pemendar Ari Upis Menteri Pengerai. Once approved and completed, this hospital will benefit population from both N1 Opar and N3 Tanjung Datu. Nakatu dulu buletin ukasiban ngalih hari tu gulai ngau aku Debbie. Berita ke sili agi tahu dipedak dengan semua laman media ukas yang kau bak portal ukas.sarawak.gov.my ngau ukas channel di YouTube. Penghujung buletin kita sama mendak pengerami Makai Malam Nitian Tahun Syida di berjadi ke Premier Sarawak di BCCK Arena. Ukas #saluran informasi rakyat.